Los cañones láser rugían contra el casco de la nave, mientras Marcus Johnson corría por los pasillos metálicos. El sudor goteaba de su frente cuando las alarmas rojas parpadeaban sin cesar. La flota Seferian había encontrado su posición y no había escapatoria posible. «Marcus, necesitamos salir de aquí ahora», gritó Lisa Chen desde la sala de control, sus dedos volando sobre los controles mientras esquivaba los disparos enemigos que atravesaban las ventanas blindadas. La nave se sacudió violentamente cuando otro proyectil impactó contra sus defensas. Marcus se aferró a las barras de metal mientras corría hacia el puente de mando. Sus botas resonaban contra el suelo mientras los sistemas fallaban uno tras otro. «Los motores están fallando», informó Kevin Blake desde ingeniería a través del comunicador. «Tenemos tal vez 5 minutos antes de que nos capturen». Marcus llegó al puente y vio la flota enemiga rodeándolos completamente. Docenas de naves Seferian, elegantes y mortales, se acercaban como depredadores cazando a su presa. Sus cascos brillaban con una luz azul alienígena que contrastaba con la oscuridad del espacio. «Señal entrante», anunció Lisa, su voz tensa pero profesional. «Es de la nave insignia». La pantalla principal se iluminó y apareció una figura imponente. La reina Sara de los Sefirías se alzaba majestuosa, su piel de color violeta pálido brillando bajo las luces de su nave. Sus ojos dorados estudiaron a Marcus con una intensidad que lo hizo estremecer. «Humano Marcus Johnson», dijo la reina con una voz melodiosa pero amenazante. «Tu resistencia ha sido impresionante, pero ha llegado a su fin». Marcus apretó los puños, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría resultar en la destrucción de su tripulación. «¿Qué quieres de nosotros?». La reina sonrió, mostrando dientes perfectos y blancos. «Tu especie ha demostrado ser más resistente de lo esperado. Hemos decidido que necesitamos entender mejor a los humanos. No vamos a ser tus especímenes de laboratorio», respondió Marcus con firmeza. «Oh, no se trata de experimentos». La reina se acercó a la cámara, sus ojos brillando con una luz extraña. «Se trata de algo mucho más personal». ¿Vas a casarte? Marcus sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Has llamado la atención de mi corte. Varios miembros de la nobleza seferiana han expresado interés en formar alianzas matrimoniales con tu especie. Consideramos que tú serías el candidato perfecto. Lisa lo miró con horror desde su estación. «Marcus, no pueden obligarte a hacer eso». La reina continuó como si no hubiera escuchado la interrupción. «Tienes exactamente 1 hora para decidir. Puedes elegir entre 3 candidatas de mi corte. O puedes ver cómo tu nave y tu tripulación son destruidas lentamente». Marcus sintió la sangre helarse en sus venas. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino las vidas de toda su tripulación. 20 personas dependían de su decisión. «¿Y si acepto?», preguntó, aunque cada palabra le sabía amarga. «Si aceptas, tu tripulación será liberada y escoltada de regreso a territorio humano. Tú permanecerás con nosotros como parte de la familia real». La pantalla se apagó, dejando al puente en silencio. Marcus podía escuchar su propio corazón latiendo mientras procesaba la imposible situación. No había opción real. No podía condenar a su tripulación por su propia libertad. «Marcus», Lisa se acercó a él poniendo una mano en su hombro. «Encontraremos otra manera». Él negó con la cabeza, sabiendo que no había tiempo para milagros. En 1 hora tendría que elegir una esposa alienígena para salvar las vidas de las personas que dependían de él. El tiempo se agotaba mientras Marcus caminaba nerviosamente por el puente. Los sistemas de la nave continuaban fallando, y las luces de emergencia proyectaban sombras inquietantes en las paredes metálicas. Su tripulación trabajaba silenciosamente en sus estaciones, pero Marcus podía sentir sus miradas preocupadas. 30 minutos restantes, anunció Kevin desde ingeniería, su voz cargada de tensión. Lisa se acercó con un informe en sus manos temblorosas. «He estado analizando las transmisiones Seferian. Su tecnología es al menos 200 años más avanzada que la nuestra. No hay manera de escapar». Marcus asintió, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la rendición. Había liderado a su tripulación a través de incontables peligros en el espacio profundo.
pero nunca había enfrentado algo como esto. Señal entrante otra vez, informó Lisa, regresando rápidamente a su estación. La pantalla se iluminó nuevamente, pero esta vez no era la reina quien apareció. 3 figuras femeninas sefirián se materializaron en hologramas translúcidos frente a Marcus. Cada una era extraordinariamente hermosa, pero de maneras completamente diferentes. La primera era alta y elegante, con cabello plateado que caía como agua sobre sus hombros. Sus ojos eran de un azul profundo como el océano, y su piel tenía un brillo perlado. Vestía ropas de seda que se movían como si tuvieran vida propia. «Soy la duquesa Línea del sector norte», dijo con una voz suave como el viento. «Ofrezco riquezas beyond your imagination y poder político en mi reino». La segunda era más pequeña, pero irradiaba una energía feroz. Su cabello era de color rojo fuego y sus ojos verdes brillaban con inteligencia aguda. Llevaba una armadura ceremonial que destacaba su naturaleza guerrera. «Yo soy la comandante Sara del Ejército Real», declaró con autoridad. «Te ofrezco aventura, batallas gloriosas y el honor de luchar junto a los mejores guerreros de la galaxia». La tercera figura hizo que Marcus se detuviera en seco. Era diferente a las otras dos, más joven y con una tristeza profunda en sus ojos violetas. Su cabello negro estaba trenzado con pequeñas perlas que brillaban suavemente, y vestía un simple vestido blanco que contrastaba con la grandeza de las otras dos. «Soy la princesa Aria», dijo en voz baja, casi susurrando. «No tengo riquezas ni poder que ofrecer. Te puedo prometer honestidad y... quizás comprensión». Marcus sintió algo extraño en su pecho cuando ella habló. A diferencia de las otras dos, la princesa Aria no lo miraba como un trofeo o una curiosidad. En sus ojos veía algo que no esperaba encontrar: vulnerabilidad. «Tienes 15 minutos para decidir». La voz de la reina resonó desde los altavoces. «Elige sabiamente, humano. Tu decisión afectará no solo tu destino, sino el futuro de las relaciones entre nuestras especies». Los hologramas desaparecieron, dejando a Marcus solo con sus pensamientos y la presión del tiempo. Lisa se acercó nuevamente, estudiando su expresión. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. Marcus se pasó una mano por el cabello, sintiéndose abrumado. «La duquesa me ofrece poder y riquezas, cosas que podrían beneficiar a la humanidad en futuras negociaciones. La comandante me ofrece respeto militar y posiblemente acceso a su tecnología de guerra». ¿Y la princesa? Marcus guardó silencio por un momento. La princesa no me ofrece nada material. Pero hay algo en ella, algo genuino. Kevin apareció desde ingeniería limpiándose las manos grasientas en un trapo. «Marcus, sea cual sea tu decisión, la respetaremos». «Sabemos que la haces por nosotros». Los otros miembros de la tripulación se acercaron, formando un círculo alrededor de su capitán. Mosellines Rodríguez, la médica de la nave, puso una mano en su brazo. «No tienes que cargar con esto solo», dijo ella suavemente. ¿Todos entendemos la situación? Marcus miró las caras de su tripulación, personas que habían confiado en él durante años de exploración espacial. No podía fallarles ahora, sin importar el costo personal. 5 minutos, anunció la voz mecánica del computador de la nave. Marcus cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, su decisión estaba clara. No se basaba en lógica o estrategia política, sino en algo más profundo. En los ojos de la princesa Aria había visto algo que las otras no tenían: la posibilidad de una conexión real, honesta y genuina. «Abran un canal de comunicación», ordenó Marcus con voz firme. «Es hora de dar mi respuesta. Part 3, the communication channel, crackled to life, and Queen Sarah's imposing figure filled the main screen once again. Her golden eyes studied Marcus with the patience of a predator who knows her prey has nowhere to run. Your time is up, human," she declared, her melodic voice echoing through the bridge. "What is your decision?" Marcus stepped forward, his hands clasped behind his back in a military posture that betrayed none of the turmoil raging inside him. Be him. His crew watched in tense silence, knowing that their lives hung in the balance of his next words. "I choose Princess Aria," he said clearly, his voice carrying across the communication link.
For a moment, surprise flickered across the Queen's features. Clearly, she had expected him to choose either the wealthy Duchess or the powerful commander. The silence stretched uncomfortably before she noted slowly. Interesting choice, the Queen mused. Very well. Prepare for transport. Your crew will be escorted back to human space within the hour. The connection terminated abruptly, leaving the bridge in stunned silence. Lisa immediately rushed to her console, her fingers flying over the controls as she monitored the approaching Cephirian vessels. They're sending a transport beam, she reported, her voice tight with concern. Marcus, once you're over there. I know, Marcus interrupted gently. There's no coming back from this. Kevin approached him, extending his hand. It's been an honor serving under you, Captain. One by one, each crew member shook Marcus's hand or embraced him, their gratitude and sorrow evident in their faces. Ellen Rodriguez was the last to approach, her eyes glistening with unshed tears. Take care of yourself over there, she whispered, pressing a small medical scanner into his palm. You never know when this might come in handy. Before Marcos could respond, a brilliant blue light engulfed him. The familiar surroundings of his ship dissolved into streams of energy, and he felt his molecules being disassembled and reassembled in a process that was both terrifying and fascinating. When the light faded, Marcos found himself standing in what could only be described as a crystalline cathedral. Towering walls of translucent material rose around him, filled with swirling patterns of light that seemed to respond to his presence. The floor beneath his feet was smooth as glass, but warm to the touch. Welcome to the Royal Palace of Sci-Fi, a familiar voice said behind him. Marcos turned to see Princess Ari approaching, but she looked different here in her natural environment. Her simply white dress had been replaced by flowing robes of deep blue that seemed to shimmer with their own inner light. The pearls in her hair caught and reflected the ambient glow of the chamber, creating a corona of soft radiance around her face. Thank you for choosing me, she said, stopping just out of arm's reach. I know it could not have been an easy decision. Why do you sound so surprised? Marcos asked, studying her face. Surely you expected someone to choose you? Princess Aria shook her head, a sad smile playing at her lips. I am the youngest daughter of a conquered world. I have no army, no wealth, no political connections. Most suitors see me as expendable. Her honesty caught Marcus off guard. In his experience, royalty rarely spoke so openly about their vulnerabilities. Then why did the Queen include you among the choices? Because she wanted to test you, Aria replied, beginning to walk deeper into the crystal chamber. Marcus fell into step beside her, noting how their footsteps created harmonious chimes with each step. She wanted to see if you would choose power, wealth, or something else entirely. And what does my choice tell her about me? Aria glanced at him sideways, her violet eyes thoughtful, that you are either very wise or very foolish. The Queen has not yet decided which. They walked through a series of interconnected chambers, each more magnificent than the last. Marcos saw gardens where crystalline trees grew in perfect geometric patterns, their leaves singing in harmony with the wind. They passed pools of liquid light where strange fish with transparent fins swam in lazy circles. This is beautiful, Marcos admitted, momentarily forgetting his circumstances. I never imagined anything like this could exist. Most humans who see our world are either terrified or trying to catalog it for future conquest, Aria observed. You are the first to simply appreciate its beauty. They eventually arrived at a balcony that overlooked the Zephyrian capital city. Spires of crystal and metal stretched toward the sky, connected by bridges of pure energy. Flying vehicles moved between the towers like schools of luminescent fish, their paths creating intricate patterns against the twilight sky. It's magnificent, Marcos breathed, leaning against the balcony's edge. But it is not your home, Aria said softly, and I am not your choice by desire, but by necessity. Marcus turned to face her fully, struck by the pain in her voice. You're right, he said honestly. I didn't choose you because I love you. I chose you because you were the only one who spoke to me as a person rather than as a prize to be won. Aria nodded, clearly having expected this answer. At least you are honest. That is more than most offer,
But that doesn't mean we can't try to make this work. Marcos continued, surprising himself with the words. I may not love you yet, but I respect you. That's more than many marriages begin with. For the first time since he had arrived, Arya smiled genuinely. It transformed her face, replacing the sadness with something that might have been hope. Perhaps, she said quietly, we can learn to understand each other. A new voice interrupted the conversation, deep and resonant with authority. Understanding will come later. First, there are ceremonies to complete. Marcos and Daria turned to see a tall Zephyrian male approaching, his silver hair flowing behind him like liquid metal. His robes mark him as someone of high rank, and his golden eyes held the same predator intelligence Marcos had seen in the Queen. I am Lord Commander Tain, the figure announced. I am here to escort the human to his preparation chambers. The wedding ceremony begins at dawn. # Part 4. The preparation chambers were unlike anything Marcus had ever experienced. The walls seemed to be alive, shifting between different shades of blue and silver as servants moved around him with practiced efficiency. Zephyrian attendants, their movements graceful and precise, helped him into ceremonial garments that felt strange against his human skin. The fabric adjusts to your body temperature and emotional state, explained one of the servants, a young male with intricate tattoos covering his arms. It will help you remain comfortable during the lengthy ceremony. Marcos examined himself in a mirror that appeared to be made of liquid mercury. The robes were magnificent, deep blue with silver threading that seemed to move on its own, creating patterns that reminded him of constellations. Despite the alien origin, they fit him perfectly. How long is this ceremony? Marcos asked, adjusting an unfamiliar collar that felt like it was made of solidified moonlight. 7 hours, the servant replied matter-of-factly. It includes the joining of minds, the blessing of the ancestors, the exchange of life essences, and the sealing of destinies. Marcos felt his stomach drop. 7 hours of alien wedding rituals, broadcast to what he assumed would be the entire Zephyrian Empire. He had faced battle, space pirates, and cosmic storms, but this felt more terrifying than all of them combined. Lord Commander Thane entered the chamber, his presence immediately commanding attention from all the servants. They bowed deeply before continuing their work with even greater precision. The Queen wishes to speak with you before the ceremony, Thane announced, his golden eyes studying Marcus with undisguised curiosity. She wants to ensure you understand the significance of what is about to occur. Marcos nodded, following the imposing figure through corridors that seemed to reshape themselves as they walked. The walls flowed like water, creating new passages and closing others behind them. It was disorienting, but Marcos forced himself to maintain his composure. They arrived at what could only be the throne room. The chamber was vast, with a domed ceiling that showed a real-time view of the stars above the planet. Queen Sarah sat on a throne that appeared to be carved from a single massive crystal, its faceted surface reflecting light in impossible ways. "Approach," she commanded, her voice echoing in the cavernous space. Marcos walked forward, his footsteps muffled by what felt like walking on clouds. When he reached the base of the throne, he stopped and met the Queen's gaze directly, refusing to show the intimidation he felt. "You surprise me, human," Queen Sarah said, leaning forward slightly. "I expected you to choose power or military might. Instead, you chose my most vulnerable daughter." "Princess Arya showed me respect," Marcos replied honestly. "That seemed more valuable than political connections." The Queen laughed, a sound like crystal bells in the wind. "Respect. How very human of you to value such a thing." She stood, her robes flowing around her like liquid starlight. "Do you know why I truly arranged this marriage?" Marcos remained silent, sensing that the question was rhetorical. "Your species intrigues us," the Queen continued, descending the steps towards him. "You fight with a ferocity that surprises even our best warriors. You adapt to situations that would destroy most civilizations. But most interesting of all, you form emotional bonds that transcend logic." She stopped directly in front of him, close enough that Marcos could see the intricate patterns in her golden eyes. "We Zephyrians have lost that ability," she admitted, her voice softer now.
We can appreciate beauty, understand logic, even feel satisfaction and achievement. But love, as you humans understand it, is foreign to us now. Then why force this marriage? Marcus asked, genuinely puzzled. Because Arya is different, the queen replied, turning to gaze up at the star-filled ceiling. She is the daughter of my sister, who married for love against all Zephyrian tradition. My sister died giving birth to Arya, but before she died, she begged me to protect her daughter's ability to feel as she did. Marcus felt a chill of understanding. You want me to teach her how to love? I want you to learn together, the queen corrected. If this experiment succeeds, it could change our entire civilization. If it fails, she shrugged elegantly. Then we will have learned something valuable about the limitations of cross-species relationships. The implications hit Marcus like a physical blow. He and Arya weren't just entering a political marriage. They were test subjects in an experiment that could affect the future of both species. And if I refuse to participate in this experiment, Marcus asked, though he already knew the answer, then your crew dies, your species loses a valuable opportunity for alliance, and Arya returns to her life of isolation and loneliness. The queen's voice was matter-of-fact, but Marcus caught a hint of genuine sadness in her expression when she mentioned Arya. She means something to you, Marcus observed. She is the last connection I had to my sister. The queen admitted, and she is the only Zephyrian who still dreams of things that do not exist. Before Marcus could respond, musical chimes filled the air, their melody both beautiful and ominous. The ceremony begins in 1 hour, the queen announced, her formal demeanor returning. Lord Commander Thane will escort you to the ceremonial grounds. Remember, Uman, the entire galaxy will be watching. Do not disappoint me. As Marcus was led away, his mind raced with the new information. He wasn't just marrying Princess Arya to save his crew. He was potentially helping to restore something the Zephyrian people had lost. The weight of that responsibility settled on his shoulders like a heavy cloak. The ceremonial grounds were breathtaking. Thousands of Zephyrians filled crystalline amphitheater seating that rose in perfect circles around a central platform. The platform itself was made of the same translucent material as the palace, but it pulsed with internal light that responded to the emotional state of those who stood upon it. Marcus took his position at the center, the ceremonial ropes feeling heavier with each passing moment. In the distance, he could see his cruise ship departing, a small point of light disappearing into the starfield. They were safe, which was all that mattered. The music shifted, becoming more complex and beautiful, and Marcus turned toward the entrance where Princess Arya would appear. Whatever happened next, there was no turning back. A 5 de 9 de 9, vale 5 de 9 de 9. El músico alcanzó un crescendo imposible cuando la princesa Arya apareció en la entrada del anfiteatro ceremonial. Marcus sintió que se le cortaba la respiración al verla. Los ropajes sencillos habían sido reemplazados por un vestido que parecía estar hecho de luz de luna sólida, fluyendo alrededor de su figura como agua luminosa. Su cabello negro estaba adornado con cristales que capturaban y reflejaban la luz de las estrellas sobre ellos, pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. La tristeza que había visto antes había sido reemplazada por algo que podría ser esperanza, aunque teñida de nerviosismo y incertidumbre. Arya comenzó su lento caminar hacia el centro de la plataforma, cada paso creando ondas de luz que se extendían por el suelo cristalino. Miles de Zephyrians observaban en silencio reverente, sus propios ropajes brillando suavemente en respuesta a la ceremonia. «Es hermosa», murmuró Marcus sin darse cuenta, y las palabras fueron amplificadas por la acústica natural del anfiteatro. Un murmullo de aprobación se extendió por la multitud. Era la primera vez que un humano había mostrado apreciación genuina por la belleza Zephyrian en una ceremonia tan importante. Cuando Arya llegó a su lado, le susurró: «Estás muy elegante con ropajes ceremoniales». Marcus sonrió, sintiendo que parte de su tensión se aliviaba. Tú estás absolutamente radiante. La reina Sara se alzó desde su posición elevada, su voz resonando por todo el anfiteatro. Comenzamos la ceremonia de unión entre especies. Que los ancestros sean testigos de este momento histórico. Un coro invisible comenzó a cantar en armonías que parecían venir del mismo aire alrededor de ellos.
La plataforma bajo sus pies respondió, creando patrones de luz que se movían en sincronía con la música. Primera fase, la unión de mentes. Anunció la reina. Un sacerdote sefirián se acercó, llevando lo que parecía ser un cristal del tamaño de un puño humano. El cristal pulsaba con luz interior, cambiando de azul profundo a violeta y de regreso. Este cristal les permitirá compartir pensamientos y emociones temporalmente, explicó el sacerdote, su voz anciana, pero firme. Deben tomarlo juntos y permitir que sus mentes se conecten. Marcus miró a Aria, quien asintió con determinación. Juntos extendieron sus manos hacia el cristal. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, Marcus sintió una explosión de sensaciones que no eran suyas. Pudo sentir la soledad profunda que había definido la vida de Aria, años de aislamiento, en un palacio donde era valorada pero nunca verdaderamente comprendida. Sintió su miedo a este matrimonio, pero también una pequeña llama de esperanza, de que tal vez, finalmente, alguien la vería como más que una princesa triste. A través del cristal, Aria experimentó los recuerdos de Marcus, la responsabilidad que sentía por su tripulación, el peso de las decisiones de vida o muerte, pero también su capacidad para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros del espacio profundo. Veo tu corazón, susurró Aria, lágrimas brillando en sus ojos violetas. Y yo veo el tuyo, respondió Marcus, sorprendido por la profundidad de la conexión. La multitud murmuró su aprobación. La conexión había sido exitosa, algo que no siempre ocurría incluso en matrimonios sefirián tradicionales. Segunda fase, la bendición de los ancestros, continuó la reina. Las estrellas sobre ellos parecieron brillar más intensamente, y Marcus pudo jurar que veía formas moviéndose entre las constelaciones. Los ancestros sefirián, convertidos en energía pura después de la muerte, aparecían como figuras translúcidas que flotaban sobre la ceremonia. Una de las figuras descendió hacia ellos, una mujer sefirián, cuyas características se parecían notablemente a las de Aria. Marcus comprendió instintivamente que estaba viendo a la madre de Aria, la hermana de la reina, que había muerto en el parto. La figura ancestral extendió sus manos espectrales hacia la pareja, y Marcus sintió una calidez que no era física. Era como si fuera bendecido por alguien que entendía el significado verdadero del amor sacrificial. Ella aprueba, susurró Aria, su voz llena de emoción. Mi madre aprueba nuestra unión. Tercera fase, el intercambio de esencias vitales. Anunció la reina. Esta parte de la ceremonia era más íntima. Marcus y Aria tuvieron que colocar sus manos sobre el corazón del otro, permitiendo que su energía vital se entremezclara. Marcus sintió como si parte de él fuera absorbida por Aria, mientras que algo de ella fluía hacia él. El intercambio creó un vínculo permanente entre ellos. No era amor, no todavía, pero era algo más profundo que la mera atracción física. Era una conexión que les permitiría sentir las emociones del otro, compartir fortaleza cuando uno fuera débil. Cuarta fase, el sellado de destinos, concluyó la reina. Para esta fase final, Marcus y Aria tuvieron que hacer juramentos no solo el uno al otro, sino a las responsabilidades que su unión representaba para ambas especies. Juro proteger y honrar a la princesa Aria, declaró Marcus, su voz llevando por todo el anfiteatro, no solo como su esposo, sino como un puente entre nuestros pueblos. Juro estar al lado de Marcus Johnson, respondió Aria, en tiempos de paz y conflicto, como compañera y como representante de la esperanza que nuestras especies pueden coexistir. Un rayo de luz descendió desde las estrellas, envolviendo a la pareja en un capullo de energía dorada. Cuando la luz se desvaneció, ambos llevaban marcas brillantes en sus frentes, símbolos de su unión que serían visibles para ambas especies. La multitud estalló en celebración, sus voces creando una sinfonía de alegría que resonó por toda la ciudad capital. Pero Marcus solo tenía ojos para Aria, quien lo miraba con una expresión que había cambiado durante la ceremonia. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él suavemente. Diferente, respondió ella, tocando la marca en su frente, como si fuera más de lo que era antes. Yo también, admitió Marcus. ¿Crees que esto podría funcionar realmente? Aria sonrió, y esta vez no había tristeza en la expresión. Creo que merecemos la oportunidad de descubrirlo.
Parte 6. Los días siguientes a la ceremonia transcurrieron en una mezcla extraña de formalidades oficiales y momentos de descubrimiento personal. Marcus se encontró viviendo en los aposentos reales, habitaciones que cambiaban de forma según sus necesidades y estado de ánimo. Las paredes respondían a sus pensamientos, creando ventanas cuando deseaba ver las estrellas o proporcionando privacidad cuando necesitaba soledad para procesar todo lo que había ocurrido. Aria le había asignado un guía personal, un joven sefrián llamado Kael, quien tenía la tarea de ayudarlo a adaptarse a la vida en el palacio. Kael era diferente a los otros sefrians que Marcus había conocido. Tenía una curiosidad genuina sobre los humanos y hacía preguntas que iban más allá del protocolo diplomático. ¿Es cierto que los humanos pueden soñar con cosas que nunca han visto? Preguntó Kael mientras caminaban por los jardines cristalinos una mañana. Sí, respondió Marcus, deteniéndose para observar una planta que parecía estar hecha de hilos de luz entretejidos. Los Zephyrians no sueñan, soñamos con memorias y posibilidades lógicas, explicó Kael, pero la princesa Aria nos ha contado que tú le describiste sueños sobre mundos que nunca existieron, criaturas que nunca podrían ser reales. Fascinante. Marcus se dio cuenta de que incluso las conversaciones casuales se estaban convirtiendo en intercambios culturales significativos. Cada interacción era observada, analizada, registrada como parte del gran experimento del que él y Aria formaban parte. Esa tarde, Aria lo llevó a sus aposentos privados, un espacio más íntimo que las grandiosas salas públicas del palacio. Las paredes aquí eran de un azul suave que recordaba a Marcus el cielo de la tierra al amanecer, y había objetos personales que revelaban aspectos de la personalidad de Aria que no había visto antes. Estos son mis tesoros, dijo ella, mostrándole una colección de pequeños objetos que brillaban con luz propia. No tienen valor monetario, pero cada uno representa un momento en el que sentí algo que otros Zephyrian describían como imposible. Marcus examinó los objetos cuidadosamente. Había un fragmento de cristal que pulsaba con ritmo irregular, un pequeño dispositivo que proyectaba imágenes de lugares que claramente no existían en ningún mundo real, y algo que parecía ser una melodía solidificada en forma de escultura traslúcida. ¿Qué es esto?, preguntó señalando la melodía sólida. Es una canción que mi madre me cantaba antes de morir, respondió Aria suavemente. Los técnicos del palacio pensaron que era imposible preservar algo tan intangible, pero yo insistí. Querían preservar solo las memorias lógicas de ella, pero yo quería guardar cómo me hacía sentir. Marcus tocó gentilmente la escultura musical y pudo escuchar débilmente la melodía que contenía. Era hermosa y melancólica, llena de amor materno y esperanza. Es extraordinaria, murmuró. En la Tierra tenemos algo similar. Llamamos a esos objetos recuerdos del corazón. Son cosas que guardamos no por su valor práctico, sino porque nos conectan con sentimientos importantes. Los ojos de Aria se iluminaron. ¿Tienes algunos? Marcus reflexionó un momento. Luego sacó el pequeño escáner médico que Ellen Rodríguez le había dado antes de su transporte. Esto pertenecía a la doctora de mi nave. Me lo dio como una forma de decir que esperaba que cuidara de mi salud, pero realmente significa que se preocupaba por mí como amiga, no solo como superior. Puedo sentir el afecto que contiene. Es cálido. ¿Puedes realmente sentir eso? Desde la ceremonia, sí, admitió Aria. Nuestra conexión me ha permitido percibir emociones de maneras que nunca antes experimenté. Es como si hubiera desarrollado un sentido completamente nuevo. Esta revelación llevó a una conversación más profunda sobre cómo el matrimonio los había cambiado a ambos. Marcus descubrió que también había desarrollado nuevas percepciones. Podía sentir los estados emocionales de los Zephyrians a su alrededor, algo que ningún humano había logrado antes. La reina Sara está fascinada con nuestro progreso, le confió Aria esa noche mientras cenaban en su balcón privado. Ha ordenado que documenten cada cambio, cada nueva habilidad que desarrollemos. ¿Te molesta ser estudiada de esa manera?, preguntó Marcus. Aria consideró la pregunta cuidadosamente. Antes me habría molestado, sí, pero ahora veo el valor en lo que estamos haciendo. Si podemos demostrar que las diferentes especies pueden no solo coexistir, sino enriquecerse mutuamente, podríamos cambiar el curso de la historia galáctica.
Su conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero urgente. El joven sefirián se inclinó profundamente antes de hablar. Alteza, la reina solicita su presencia inmediata en el salón de comunicaciones. Ha llegado un mensaje urgente del espacio humano. Marcus sintió que se le helaba la sangre. ¿Había algo malo con su tripulación? ¿O era algo peor? ¿Algún conflicto más amplio entre las especies? Corrieron por los pasillos del palacio hasta llegar al salón de comunicaciones, donde encontraron a la reina Sara estudiando una transmisión holográfica con expresión grave. En la proyección, Marcus pudo ver a un oficial de la flota terrestre que no reconocía. Almirante Harrison de la flota terrestre. Se presentó el hombre en el holograma. Estoy transmitiendo en nombre del Comando de la Tierra. Hemos recibido informes sobre el Capitán Johnson y exigimos su liberación inmediata. La reina Sara se volvió hacia Marcus y Arya cuando llegaron. Parece que tu gobierno no aprueba tu nueva situación humano. Marcus estudió al almirante en el holograma. El hombre parecía tenso, pero también determinado. ¿Qué más ha dicho? Ha amenazado con acciones militares si no eres devuelto dentro de 72 horas, respondió la reina. También ha afirmado que tu matrimonio fue realizado bajo coacción y por lo tanto es inválido según las leyes humanas. Marcus sintió la mano de Arya buscar la suya y pudo percibir su miedo a través de su conexión especial. No miedo por su propia seguridad, sino miedo de perder la oportunidad que habían comenzado a construir juntos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Arya en voz baja. Marcus miró la transmisión, luego a la reina y finalmente a su esposa. Su decisión podría desatar una guerra interestelar o podría abrir la puerta a una nueva era de cooperación. No había opción fácil, pero había una que se sentía correcta. Solicito permiso para responder directamente al almirante Harrison, declaró Marcus, su voz firme y clara. La reina asintió, activando el sistema de transmisión bidireccional. Almirante Harrison. Comenzó Marcus. Soy el capitán Marcus Johnson. Estoy transmitiendo voluntariamente para informar que mi matrimonio con la princesa Arya fue mi decisión libre, hecha para proteger a mi tripulación y explorar posibilidades diplomáticas entre nuestras especies. El almirante frunció el ceño. Capitán, nuestros registros muestran que su nave fue capturada por fuerzas hostiles. Cualquier decisión tomada bajo amenaza de muerte no puede considerarse voluntaria. Con respeto, señor, respondió Marcus. Todas las decisiones importantes en el espacio se toman bajo amenaza de muerte. Este matrimonio representa una oportunidad única para establecer relaciones pacíficas con una civilización avanzada. Solicito tiempo adicional para explorar estas posibilidades. La transmisión se cortó abruptamente, dejando el salón en silencio tenso. La reina estudió a Marcus con nueva apreciación. Has elegido un camino muy peligroso. Humano, observó. Tu propio gobierno ahora puede considerarte un traidor. Tal vez, admitió Marcus. Pero algunas oportunidades valen cualquier riesgo. ACTSTST. The advertam of Marcus' transmission to Admiral Harrison created ripples that extended far beyond the crystal walls of the Sefrian Palace. Within hours, reports began filtering in from across the galaxy as news of the first human Seferian marriage spread through communication networks at faster-than-light speeds. The reaction has been mixed. Lord Commander Thane reported to Queen Zara, Marcus and Arya in the royal briefing chamber. Some human colonies are calling for your rescue, while others are hailing you as a pioneer of interspecies diplomacy. Marcus studied the data streams flowing across the chamber's walls, showing news reports, government statements, and public opinion polls from dozens of human worlds. The split was almost exactly even, with 47% supporting his actions and 46% opposing them, leaving 7% undecided. What about other alien species? Arya asked, her hand finding Marcus's as she spoke. The simple gesture had become natural to them over the past weeks, a physical anchor in the storm of galactic politics. That is where the situation becomes more interesting, Queen Sara interjected, her golden eyes reflecting the data displays. The Andromedan Council has issued a statement expressing cautious optimism about peaceful coexistence.
The vegan collective has requested permission to send observers to study your relationship. Marcus felt a surge of hope mixed with apprehension, and the less friendly species, Tane's expression darkened. The Krillian Empire sees your marriage as a sign of human weakness. They have begun mobilizing their border fleets, apparently believing that if humans are willing to marry their enemies, they might be easier to conquer. The implications hit Marcus like a physical blow. His personal decision, made to save his crew and explore the possibility of love across species lines, had potentially destabilized the entire galactic balance of power. "This is my fault," he said quietly, releasing Arya's hand and walking toward the vast windows that overlooked the Zephyrian capital. I didn't think about the wider consequences joining him at the window. You thought about doing what was right in the moment you were given. That is exactly the kind of thinking that could change everything for the better. Queen Zara approached them both, her usual imperial demeanor softened by something that might have been pride. You have created exactly the disruption I hoped for, though perhaps larger than I anticipate. The galaxy has been locked in the same patterns of conflict for centuries. Sometimes it takes one act of courage to break those patterns entirely. A soft chime announced an incoming priority transmission. The main display activated, revealing Admiral Harrison once again, but this time he was not alone. Behind him stood a woman Marcus recognized as Secretary of Interplanetary Affairs Janet Collins. "Captain Johnson," Admiral Harrison began, his tone more formal than before, "I am transmitting with authorization from the highest levels of Earth Command." We have reviewed your situation and your stated reasons for your actions. Marcus straightened, unconsciously falling into military posture. Yes, sir. Secretary Collins stepped forward. Captain, while your methods were unorthodox, the potential benefits of a successful alliance with the Zephyrian Empire cannot be ignored. We are prepared to offer you full government support for your mission, with one condition. What condition? Marcus asked, though he suspected he already knew. You must prove that this alliance can produce tangible benefits for humanity within the next 90 days. Harrison continued. We need evidence that your marriage is more than a symbolic gesture. We need practical results. When Sarah moved closer to the transmission pickup, what kind of results do you require, Admiral? Technology sharing agreements. Secretary Collins answered promptly. Joint research projects, mutual defense pacts, something that demonstrates the Zephyrian Empire is willing to treat humanity as an equal partner, not as a curiosity. The transmission ended, leaving the room in thoughtful silence. Marcus looked at Arya, seeing his own concerns reflected in her violet eyes. They had 90 days to prove that their marriage could be the foundation for a new kind of interspecies relationship. Can we do it? Arya asked quietly. Before Marcus could answer, Queen Sarah laughed, the sound like crystal bells in harmony. My dear children, you have already accomplished the impossible. You have made my people dream of things that do not exist and feel emotions we thought were lost forever. Convincing a few politicians should be simple by comparison. Over the following days, Marcus and Arya threw themselves into the challenge with determination that surprised even their closest advisors. They established a joint research committee to study the compatibility of human and Zephyrian technologies. Arya's unique perspective, enhanced by her connection to Marcus, allowed her to understand human engineering principles in ways no Zephyrian had before. Marcus meanwhile worked with Zephyrian scientists to develop new applications for their energy manipulation technologies. His human intuition, combined with his growing understanding of Zephyrian science, led to breakthroughs that had eluded researchers for decades. "Look at this," Arya said excitedly one evening, showing Marcus a holographic projection of their latest creation. It was a power source that combined human fusion technology with Zephyrian crystal energy matrices, creating something more efficient than either system alone. It's beautiful, Marcus breathed, watching the energy patterns flow through the hybrid device. How much more efficient is it than conventional systems? 300% more efficient than the best human reactors, Arya replied, her eyes shining with accomplishment. No risk of meltdown or radiation. Word of their breakthrough spread quickly through both human and Zephyrian channels. Within days, they had requests for technical specifications from dozens of human colonies and alien civilizations.
More importante, they had proof that the union could produce practical benefits for both species, but their greatest breakthrough came not in technology, but in understanding. Marcos discovered that his connection to Arya allowed him to perceive Zephyrian emotional states with unprecedented accuracy. This ability made him incredibly effective as a cultural translator, helping to prevent misunderstandings that had historically led to conflicts between species. Arya, meanwhile, found that her exposure to human emotional patterns through Marcus had awakened dormant capabilities in her own people. Other Zephyrians who spent time around her began reporting dreams of impossible things, creative inspirations that went beyond pure logic. "We are changing," she told Marcus one night as they stood on their private balcony watching the stars wheel overhead. "Not just you and I, but our entire species. The capacity for what humans call imagination is spreading through my people like a beneficial infection." Marcos pulled her closer, marveling at how natural the gesture had become. Somewhere along the way, what had begun as a marriage of necessity had transformed into something deeper. It could not pinpoint the exact moment when duty had become affection or when affection had deepened into love, but he could no longer imagine his life without her. "I love you," he said simply, the words carrying across the quiet night air. Arya turned in his arms. Her face radiant with joy. "And I love you, my impossible human husband. Against all lodge, against all expectation, I love you completely." Their kiss was witnessed only by the stars, but its significance rippled outward through the psychic connections that bound the Zephyrian people. For the first time in centuries, an entire civilization felt the warmth of genuine love between two beings who had chosen each other freely. 90 days after Admiral Harrison's ultimatum, Marcus and Arya stood before a joint session of the Galactic Council, presenting their evidence of successful interspecies collaboration. The technology they had developed together was already being implemented on dozens of worlds. The cultural exchange programs they had established were producing unprecedented levels of understanding between previously hostile species. But more than any practical achievement, they had proven something that many had thought impossible, that love could indeed transcend the boundaries of species, and that such love could be the foundation for a new kind of civilization. As they left the council chambers hand in hand, Marcus reflected on the strange journey that had brought them together. He had begun as a prisoner forced to choose a wife from among strangers. He had found not just love, but purpose in building bridge between worlds that had never dreamed they could understand each other. The future stretched before them, full of challenges and possibilities that neither human nor Zephyrian could face alone. But together they had already proven that the impossible was just another word for something that had not been tried yet. In the Palace of Crystal and Starlight, where their story had begun, Queen Sarah smiled as she watched the stars, knowing that she had witnessed the birth of something truly new under the ancient lights of the galaxy.